Let's pray. Salamat Lord indeed because Ikaw among Diyos, buhi Ikaw, wala gyud Lord makalabaw sa imuha. I know, O Lord, na during this week na may mga members, O Lord, na naa sila'y mga loved ones na nagkasakit, naa sila'y dako na mga problema, ginaatubang, naa sila'y mga butang, O Lord, na dinhi sa kalibutan, mga trials, testings, temptations, situations in the home, O Lord, na kabalo ko, Lord, nakahatag yun og great concern sa imuha because you loved us so. Akong giampo, Lord, na even kani as we are going through a preaching series on the importance, O Lord, on how we should have biblically qualified pastors, elders in the church, your church. I pray even kanina pulong, O Lord, would minister to them, would help them see na kung naay mga gabarog na mga igsuon kanamo, Lord, na makita despite sa kaning mga situation or problems, naagi kanunay na kalipay, kalinaw, gyud makita dinhi sa imuha. Maski sa among kahimtang, wala mi makita na maayo na. Sa imo ra gyud, Lord, ikaw ra gyud ang maayo, walay lain na. So tabangi mi, Lord, og pag-asa. Tabangi, Lord, tabangi as you have said, faith comes through the hearing of your word, and that is the word of Jesus Christ. I pray, Lord, that you would help us this morning in Jesus' name. Amen. Malugi ko no na lain-lain na nga to ang ginatubang na sitwasyon sa kalibutan dinhi karon. No? And still, akong sure hope, no, na ang pulong sa Diyos sufficiente, no? Sufficient kani siya, relevant ni siya na makahatag sa ato ang paglaom, no, og pagtuo even as we go and listen. May this word of God give us hope. So nanata sa ika-tulo, no? This is the third week, and next Sunday would be the time, no, na as we are continuing to pray, continuing to consider our current and incoming elders. Sila natay 5 na ma-install next Sunday, Lord willing, no? And mo na atong pag-ampo. So if you remember, nagsugod ta sa importansya sa nganong dapat nga ay mga biblical na mga elders, and dapat qualified sila dili according to our panlantaw atong standards but according sa standards sa Dios. Kay dako kaayo og, no, consequence or repercussions kung dili. And last Sunday atong gi-highlight, no, kay kung ang above reproach dapat walay maisaway sa ilaha na mga elders, pastors, no, sa ilang kinabuhi na atong gakita na mga prutas, ebidensya sa ilahang paglakaw sa Diyos, no, sa ilang pagtuo sa Diyos. Then kanitanan, no, so that's why we spent one whole hour on just that. And karon atong tan-awon, no, may I remind you, no, na kanang atong pag-ingon na walay maisaway sa ila, dili na pasabot, walay sala, no? Wala gyud sala na sukad na buhat sa ilang kinabuhi, or wala na sala na pwede nilang mabuhat kay pwede pa man, no, naamang gyud posible. But sa karon, sa pagpadayon sa ilang kinabuhi, wala natay kasaway. Maski nakasala sila, ang ilahang pagresponde sa Dios dili man nato masaway. No? Gatuman man, gahumble down man, dili man imbis mo kaging mugahi ang kasing-kasing, gakabuak na manoon sa mot ug gakaduol na manon sa Ginoo imbis gapalayo, no? And so that's the key, no, na atong pagsabot sa above reproach, na dili na to pasabot walay sala, not sinlessness but blameless, no? A kind of holy living na giauhag sa tanan katawhan sa Dios.
So kung ang pinakadako na importante sa pag-lead sa usa ka pastor or elder is leading by example, then even sa katong na time na napandol nakasala, how does he respond? How do we respond as a group of men, leaders in this church, in even how we discipline, how we love, how we correct, how we rebuke, how we restore, Lord willing, gani, no? And so, mo na ang ato ang ginatanaw. So, ang kasabot ginoon, ang pagsabot sa blameless is wala karoy akusasyon na madala na tinuod pagyapon karon sa present, na wala pa na deal. So kung naa siya nabuhat sa una, pero wa to siya na deal, wala to siya na way klaro ba? Ang kuan na to, nahilom lang. Dili gyapon siya makaingon na to na sa una raman to, di na pwede istoryahon karon, as we will see this later a little bit. And so ang pasabot sa being blameless is present day, ongoing. Dili pasabot sa unang panahon okay kayo, and then karon kakahiwi na, pero muingon lang ta na sa una maay man na siya, pasensyahin na lang siya karon. No, it's a current ongoing walk with the Lord, na walay tay blameless siya, above reproach siya. Mo na importante kayo nato masabtan. So karon, as we will go through, look at verse 2, and Lord willing, mahuman na yun sa next Sunday ang verse 3 and 4. Kabulo ko, dili ito mahuman gapon ang 13, qualification. Hinumdumi, na kani sila, dili ni siya mga kanang external lang na ginabuhat, kundi moral ni siya or spiritual characteristic ang karakter sa usa ka tawo ni. Dili lang ni simple ginabuhat, dili lang ni siya simple status, pero karakter kani, moral and spiritual character ni sa tao, yahaning pagkatao na gyud. Kung nagtuo kita, na kung nagtuo ta sa Dios, gibanhaw ta niya, ihatang gihimo og gikan sa patay, karon yatang gibuhi, kitagaan ta niya gikan og kasing-kasing na bato, kitagaan ta niya og kasing-kasing na flesh, gibag-o ta niya, and giauhag ta to be transformed by the renewing of the mind, na ay kabag-uhan sa atong ugali, sa atong karakter, sa pagkatao, na makita gayud kung kita nagtubo sa pulong sa Dios sa pagtuo. So this is moral and spiritual characteristics. At the same time, as we will go through this, ayaw og hunahuna na pwede na ang usa, pwede wala ang uban. Okay? Pwede naa siya daghan, pero pwede wala. Tuhog yun ni siya. Makita nato later, ang wisdom sa Ginoo na kani siya tanan, tuhog ni siya. Connected ni siya tanan. Dili ta makaingon na pwede man na siya 1 to 12, pwede na ni walay 13. Laktaw lang ning 4. Naagid ni tanan dapat. This is kailangan. So let me say na this is not something na mabuhat sa tao alone, because prutas kani siya sa pagtuo kanato sa Ginoo. And the fruit of the Spirit, makita gyud nimo connected na siya na ay kung usa ka tao is led by the Spirit, is filled by the Spirit, obeys and trusts and loves the Lord, then naa siya bunga siyang kinabuhi na makita nimo love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And makita na nimo na naanay mga karakteristik na adya tanan. And so, ingon si Jesus, dili nato ni siya mabuhat on our own, apart from Him, but it is someone na gapuyo, gakaginabuhi every day, na ga-abide kang Kristo Jesus. And abide means ga-live, living in Jesus Christ. So every day, if I live in Jesus Christ, if I follow Jesus Christ, if I live with Jesus Christ, He is with me, He is in me, then I bear these fruits, much fruit. And apart from Him, dili nato ni mabuhat. That's why importante kayo na ang atong ipangpilion na mga leaders of the church are those who are abiding in Christ. Dili sa maayo sa mga abilidad, pero wala, and then sige na lang, and then dito na din ang problema.
So verse 2 says, therefore, ang usa ka elder, overseer, pastor must be above reproach, blameless, and kanina ito, atong sugdan, husband of one wife, mutanaw taog, unom kabok, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. So ang mga essential Christian characteristics of an elder or pastor is, number 1, the husband of one wife. And I hear this usually sa mga introduction, no? Usara kong bana, no? Usually sa pag mo introduce na og mga new speakers, no? But naagi din na siya kon lang, no, na kung pwede na to sabto na sakto, pero naa pa na siya kuan na dili lang na siya kanang status, marital status, kanang mag-fill in bitaw tag form, unsa ka? Single, married, no? Available or widow, no? And so gano man. Kaya kung dili na ito niya matuhog, kabalutan na ongoingly, all you need just to do is look it up in the internet. Usually, daghan kay mga abuso sa simbahan, mga simbahan, that has something to do with sexual immorality. So, pwede, no, makahuna-una lang sa dili lang din siya giuna ni Pablo after you were supposed to be blameless, above reproach, giuna din niya ning pinakauna, that we must be blameless, na that we would have this man would be a husband of one wife. Kay kung dili ni siya seryosohon ato lang ning labyan, we already have an ongoing epidemic sa mga daghan simbahan, dili lang sa evangelical churches, no? But we know that this is a plague even sa mga clergies. Tanan. And so, daatay sexual abuses is going on, and dili di siya pasabot marital status. You see, kung marital status lang, daghan na kayo pasado ani mulabay na ta. Minyo ka, check, okay, pwede na. No, dili ni siya marital status. Ngano makaingon ta? Because mismo ang naghatag ani na pulong gikan sa Dios, dili siya minyo. So kung nihatag ani na qualification si Pablo, disqualified na siya diretso kung marital status ni siya, no? Kay single man siya. So it is possible that we would have pastors, elders that are still single in status, and they can be leaders in the church, just like Pablo. Okay? And then, ingon din pwede man good gihapon na-check nimo ang imong marital status na minyo ka, pero dili ka faithful sa imong wife, na kay kabit. No? So kung marital status lang siya, then pasado na ka, pwede na ka maging unfaithful sa wife, total, minyo man ka. Kabulutan na dili, di ba? Kabulo po na pwede ka minyo, pero abusado ka sa imong asawa. You don't treat your wife well. Maayo ka sa gawas, pero sa balay, dili ka Kristohanon. So, dili ni siya pasabot, minyo ko, maayo ko mo trato sa akong wife sa gawas, pero pag sulod sa balay, lahi nami na tao, dili po na siya, appeal na siya dinhi kung ato siyang himuon og moral, spiritual, Christ-likeness character. Kabalo ka na pwede po di ka maminyo, pero no, ang problema sa ikaduha is naa kay ginabuhat, no, abusado ka sa imong asawa. Ang problema sa ikatulo, wa po kay ginabuhat sa imong asawa. No? Distant na kay ka. Why gakahitabo sa iyong kaminyuan? Cold ang marriage bed. Naghano mga balay na natulog man sila sa same country, pero mura sila dili magtiayon. Naman sila sa same balay, pero nasya sa pikas kwarto. Naaman siya sa same dining table, pero dili magtingganay. Is this the kind of example of a Christian husband that should be a church leader? And the answer there is no. This is not about just being married to one woman. So, this is about
a spiritual and moral character of the person, the kind of a husband that would glorify God sa iyang usa ka asawa. This is about spiritual, moral character. No? So, Christ-like character akong gina-stress, no? Because, again, if you understand, Christ-like character, daghan makina siya, no? Buo man na siya. So, na-appeal ang moral, spiritual, and the things that we do. Gano'ng makaingon ta na? Well, if you think back sa unsa ni siya, gano'ng gi-address ni Pablo, remember, existing na simbahan sa siyudad sa Ephesus, na ay problema ang simbahan sa Ephesus, has something to do with their leaders, no, leadership problem, and then nagkayagaw, kalat na sa tanan, sa ubandaghan mga membro. And so kaning siyudad sa Ephesus, di ba, Roman city man na siya, dako kay na siya na siyudad, and grabe ang immorality, grabe ang sensuality, and ani na time. Ga-series man ta sa Ephesians, makita na nimo sa Ephesians 4:19, no, that naay grabe, giingon, giauhag ang katawhan sa Dios, ayaw likay kamo, hawa kamo diha, ayaw buhatan ning mga sensuality or every kind of impurity. Naani siya. And so if mo na siya, no, can you imagine, mora ra nag modern day Philippines. Na grabe, all over you see that our culture is highly sexualized. That if you look around, katrabaho ka, malamang na kay kakakita, no, na nag-live-in, na gapangabit, na ay mga ano, di ba? That this is rampant. And it's normal. Accepted nila. Kabalo sila, dili tama, pero normal naman na karon. No? So, meaning, dili ang issue, ang naay mga nisulod na mga leader, na daghan kay silang mga asawa, and nahimo silang leader. No. Ang problema, ani, is sexual immorality ug mga broken marriages. And so, naay sulat na libro, no? Just para makasabot ta sa unsay mga itsura sa ilahang time ani between before Christ and 2 AD, naay gisulat na libro, and iyang giingon ani, no? Ang mga loyal lang ang mga pangit. Di ba kadungog na tani karon, no? Natay sikat kay nakantas Pilipinas, humanap ka ng pangit. Dili lang na si Andrew nung kangunahuna na ano. Ang maloyal lang daw kay, wa may mo patol daw. So grabe gid ka normal sa una, ila ang mga pangit lang di patulan. So sila lang daw ang napilitan na maging faithful or loyal. No? And so siguro si Andrew naka-realize na sa ingon siya, apila pod me. Pero nakita na to, no, na it's really something that's breaking our heart, because last year, if di ba, anad kita sa Hillsong na songs in the past, the last year of this same month, March, ni-resign ang ilang founding, head pastor for a long time. Ang founding pastor man nila it's the father. And siya din ang that took over, no, for and niabot og ingani lugar ka daghan gid kay na-bless sa Hillsong ministry, di ba? But the sad fact is that we have this, no, na nag-resign siya. Nganong nag-resign siya? Because nagawas na mga issue, inappropriate conduct na seryoso kayo. Naasa usa ka article sa Reuters ingon, no, na it was something to do with women. And you have to understand na duha man to iyang na sa ilang investigation, ang una daw is naa siya mga gina-text sa usa ka babae na dili daw appropriate because minyo man siya. And then ikaduha dayon is gikan siya sa usa ka church conference, nakainom daw siya og nag-take daw siya og medicine, and then nalipong daw siya, wala daw siya kasabot, nanuktok siya sa laing kwarto sa hotel, babae ang sulod, nisulod siya dito for 40 minutes. No? And then, the issue was done 2019, o karon metabo last year lugar na resign siya. So we see, no, in Christianity today,
They have also, no, dili lang gyud ni, no, na ang tao gabuot ani, you can really see the wisdom of God. Na ingon diha, no, sa Christianity Today article said, we need leaders that are not just about charisma, di ba? Dili sa kaning effective kayo makahakot og daghan, kundi leaders who have character. And talking about Christian character, basic sa tanan. Di ba? Basic na basic, how deadly it is if wala na sa nabutang nato na mga church leaders. And so, ang painful lesson ani ba na nakita nato is that we really need to see that the Word of God is far better than our words, experience, wisdom, even our preference, kung kinsay atong nakita na angay. Ang qualifications yun sa Diyos ang atong ipalabaw before anything else. This is about character, no? Basic. 1 Thessalonians 4 tells us, this is the will of God. Ang ato ang sanctification. Sanctification, becoming more and more holy, like Christ. Becoming more like Christ. That, unsa man, ato tang i-abstain ang sexual immorality. Wala nang kulang, no, na kung nagbago ta nagtuo, bago ta na nag-receive sa gospel, gina-disciple ta, tudluan ta, mo ni ang mga basic truth, no, ma-learn na to. And so, that each one of us would know what? How to control his own body in holiness and honor. So the husband of one wife cannot get away with saying, naman ko asawa, okay na ko, move on na ta sa next character. How do we love our wives? Because naaman, no, clear man in the sense that we are also, even if we are single people, to abstain from sexual immorality. And if we are married, kabaluta na naay, no, in Ephesians 5:21, pulong sa Dios nang ingon nato, submit to one another out of reverence for Christ. And naa din ang auhag no, kung so meaning ang tao nagasubmitar, gatuo, gatuman kang Kristo, mabuha sa bersikulo 21, makamove on siya ug matuman niya ug mabuhat niya ang 25, bersikulo 25. Pag ingon karon bana, higugmaa ang inyong asawa. Sama na si Kristo, gihigugma niya ang simbahan. And how did Christ love the church? He gave Himself up for her. Diba? And so, makita nato that this is the Christian character of someone who's being led by the Spirit, filled by the Spirit, and loves his wife as Christ would love the church. So elders, dapat dili sila gyud maging above reproach sila, no? Dili sila masaway sa ilahang pagka-faithful to God first. Submit to God first, di ba? And kung minyo siya, then he will treat his wife with purity, no, gentleness, faithfulness, loyalty, because loyal man siya kang Christ. So Paul, the single man, flees from sexual immorality because he is loyal and faithful to Christ. So the husband of one wife has the idea there na the spiritual character of faithfulness to God first, loyalty to Christ first, so that I will be sexually pure. And avoid all these, no, very common trap sa Satanas na daghan kay kumakagat about sexual immorality and impurity. Ikaduha, temperate. How do we understand temperate? Well, ang Griego na nephalos, and pasabot sa na word is naa kay pag-idea na sober ka,
naa kay self-control, you're a self-controlled person, and naana sad siya na word na gigamit no na dili siya nahaluan sa bino. So yes, gigamit na siya na metaphor, dili lang para sa bino as you see, but character and spiritual po ni siya na dili di pasabot na dili lang siya ga inom, no? But naa siya, it's a type of person na temperate. Kabalo mo lugar, no? Kabalo mo pugong siyang kagulingon. Kabalo mo ingon na dinhira ko taman, dili ko magpalabi. Okay? So ang usa ka temperate na tao, dili siya someone naga-adto sa mga extremes, no? Dili siya mo react in an extreme manner. Kaya nga naman temperate man siya. And so kabalo ta na klaro as in klaro gyud na disapprove kay na sa Dios ang pagpalahubog. So kung naaman sa ato adiri, ga-struggle pa sa alak to the point that you get drunk, kabalo ka na wala ka sa kabubuton sa Dios. Kana ang imong ginabuhat, nag-surrender ka to wine, to alcohol, to drunkenness is sin. And no, Isaiah 5:11 says, woe, no, or what sorrow for those na mumata sa yus buntag, mangita na og mainom. Og no, moadto sa spend long evenings, no, night out with the boys, drink or sa balay, drinking wine to make themselves drunk. What sorrow awaits you? Ang imong kontra, dili lang day na madaot imong kidney ang Diyos. And so, Romans 13:13 says, because we belong to the day, dapat magkinabuhi ta og mga disente na mga kinabuhi. Di ba? Kay usama na sa testigo na tinuod ang Diyos, na nabag-o ta sa Diyos. No? And ano naman, so ingon siya, unsa may usa ka ebidensya na naa na kay bag-ong kinabuhi, then naging disente imong kinabuhi, then dili ka apil-apil na sa mga things in the darkness, wild parties, drunkenness, apil po din, no, sexual promiscuity, and immoral living or quarreling and jealousy. Kapansin mo, no, na kung ang usa ka tao magpalabi og inom, unsa ang mga epekto. Kabulutan no, na ang epekto sa alcohol na gisubraan atong inom atong kagulingon is that ma-dull ang ato ang brain. No? Muratag, mo lose control even sa ato ang kagulingong lawas. Imbis straight mulakaw, hiwi na. No? Ingana ang epekto sa alcohol na atong gipalabian. So you have to understand no, na dili ni siya taman lang sa alcohol, anything ni siya. Anything na imong ipalabi, labihan, masobrahan, no, is going to be a person that is not temperate. Okay? So gigamit lang karon ang word na gigamit na illustration or metaphor or the alcohol, pero dili lang siya limited to alcohol, di ba? And so this affects your action, makes you lose control to make good decision. And kita ka sa mga hubog, usually duha ka klase ng hubog, no? Either matulog, muhilom, or saba kayo, ngitag gubot, no? Maoy. Maoy ang tawag di ana. Okay. And so, no? How many nakita na to nag-away sa dalan, no? Ang usa ato hubog or sila duha hubog. How many din nakita na to na aksidente tungod kay naggikan sa pag-inom, hubog, then niuli og nisakay, nag-drive og sakyanan. No? So nakita nato na ang kani siya is dili lang sa iyang kagulingon ng harm, he harms other people pod sa iyang sala og foolishness. So long-term effects ani, no, maging anxious ang sa katao, dali ra magsuko, maglagot, ang iyang mood di kakasabot. Pwede dali magsakit. Pwede dili makakonsentrate sa iyang trabaho, no? Pwede di siya makapokus sa iyang dapat buhatonon, and naay daghan problema, tensyon sa iyang
relationships. Issue kay na. How many homes no are damaged and broken because ang usa ka membro sa pamilya wala dili siya temperate na tao, palabi, droga, alak, kaon, sobraan sa laag, no? Anything na dili ta ka-control can be this. It's so amazing for me na ang wisdom sa Ginoo gituhog niya gikan sa husband of one wife, ingon din siya sa ikaduha, dapat temperate. Makita gyud nimo no, tuhog gyud ang pulong o ang kaalam sa Dios. Balik ko sa kaso sa pastor sa Hillsong na ni resign. Kabaw ka nganong nag-text siya. Na sobraan day og take og sleeping pills. Wa na siya sa iyang tarong na huna-huna. Nganong na sobraan man siya take og sleeping pills. Problemado naman siya gakatulog. Nganong problemado man siya matulog. Maybe na ay sobraan pud sa iyang kinabuhi ato na di na siya katulog. So nakita na to no, na connected. Dili siya nagpractice og being temperate. Ni-take siya og usa ka substance na dili pod in a temperate manner, na sobraan pod, og karon sleeping tablets, dependent na siya. In other words, na-addict siya. Na-drug dependent siya. Okay? And so, when naa siya nga siguro, di siya katulog, text siya, and nahulog din, padulong rin dito sa ingana ng mga sinoryaan o ingana ng mga komunikasyon. Nakita po nato that the second complaint was related to this first two qualification. Dili lang dahil siya sa sleeping pills ga sobra, gapasobra po dahil siya sa alak. And so, katong nisulod siya sa lain kwarto, sa lain na noktok, sa lain hotel, room, is naa siya sa iyang anti-anxiety medicine na dependent na siya. At the same time, ihapag yung gidungagan og alcohol. Wa na siya siyang tarong huna-huna. Or maybe isog na gigay siya, wa na siya nabati na inhibition. Tok-tok siya, abrihan, sikat man siya, kipasulod. And then, problema. So you see, dili lang ni siya na one, pwede usa na wala. No, we must see all of this as tuhog, connected. And this is not only about alcohol, drugs, it's everything. This is the Christian character that are you a temperate person just as Christ is temperate, so should we. That we would practice self-control, self-denial, over all areas of our life. Even limiting freedom. Dili magpalabi sa tanan. And so, ikatulo, when a person is temperate, let me paint more pictures. Naa siya, makita na to, na ang iyahang kinabuhi, iyahang lifestyle, makita nimo kontrolado iyang kinabuhi. Naay in a sense of balance. Walay, dili ta masaway, kay wa man say, makita na napasagdan niya sa iyahang kinabuhi. Ang iyahang paguna-huna is he remains alert. Nga naman, unmixed with wine man siya. Dili man siya addict sa anything. So, di ba? Ang atong idea of being vigilant, dili ta magkuan is he has an idea na dapat dili tagapalabi mo nang makaremain ta alert, watchful, vigilant, clear-headed. Even when ang atong emotions are high or low. Importante kay na sa leader, kay ma-expose mo ang leader sa tanan pagsulay. So kung taas ka itong emosyon, lagot kita, if you're not a temperate person, what do? You explode, you lash out, di ba? And if grabe ang problema, and you're not a temperate person, what do? Maybe mingon ka, unlang na ko sa kinabuhi, kapoy na.
And so, the temperate person is able to exercise self-control nga naman. He is being led by the Spirit. Dili sa iyahang desires, gusto. He can control because that is the fruit of the Holy Spirit, self-control. Prudence is sophron, prudent, and nakita na ito, not necessarily overlapping sa ikaduha. Naagapon ang idea, ang sense there na self-control, gapon ni siya, prudent, careful na tao, no? Wise na tao, ga-keep siya og control over his passions and desire. Napo dira ang idea na may muna thoughtful, no? Sensible, reasonable na tao. Well-disciplined. No? Kabalo siya how to order his things, na kabalo siya mo set his priorities. Kabalo siya mo live in a manner that is sensible. Dili siya irrational, in other words. Mutry ka og speak sa usa ka tawo na irrational. Storyahan nimo siya og usa ka butang na tinuod. Ang iyang response, di ka kasabot nga naman, grabe ka, emotional. Ka. This was a reasonable thing. Pwede naman ta siya storyahon. Nganong ingato man, no? So, the prudent man is not someone who is not temperate, connected man, di ba? And therefore, doesn't know how to rein in emotions. Kung taas kayo mong emotions, di po siya makahuna-huna na tarong. So, dili na siya karon mo behave in a sensible, moderate manner. Moderation man usap po da diri na idea. So, how do you see it? This would be the mind of someone na like Philippians 4:8. Whatever it is, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, unsay tama lang, unsay sakto, unsay pure, unsay lovely in the eyes of God, unsay admirable, unsay excellent, unsay makahatag og praise sa Dios, think about these things. The prudent person is able, no? Kay kung dili ka prudent na person, permi ka na ay lain og paglantaw og pagtan-aw. Dili ka ingani no na murag ang imong huna-huna, dili nimo ma-take captive every thought. Wala man kay discipline, di man nimo makuha, di man ma-catch. Ka-overwhelm ka sa mga thoughts, emotions, and therefore leads you to reckless action. This is so important because as the Westminster Confession of Faith, usa na siya sa dugay na kay na classic kay na siya na kuno na nagbarog sila sa daghan mga kamaturoran sa Biblia and gisulti nila and ingon dara lugar usa no daghan kayo mga butang sa kinabuhi regarding sa atong pagsimba sa Dios, sa ato ang pag-lead o pag-govern sa simbahan, no, sa atong na common ni sa tanan mga tao na mga binuhatan og society which wala siya gi-specify sa Bible pero tungod sa usa ka tawo na nabag-o in nature, na nahayagan sa balaang espiritu na makasabot sa pulong sa Ginoo, gasunod, live siya in a life, no, na sa general rules of the word, matuman niya the principles. It is the prudent man that applies everything, no, na iyahang nailhan kung kinsa ang Dios. That's why sa atong discipleship building class we had, di ba? Knowing the living God. Because it is so key, everything all of that, na mo connect sa ato ang buhat. Example ako ani of a prudent man would be the wisdom na gihatag sa Dios sa usa ka hari named Solomon. And nasulat siya ani no in Proverbs 26:4-5. And this is just an example, no? Ingon siya, ayaw tubaga ang usa ka buang-buang, fool, according to his pagkabuang-buang, his foolishness, his folly. Kay basin mapariha ka sa iya. But in the next verse, ingon mo siya, tubaga ang usa ka buang-buang according to his folly, kaysa mahimo siya og wise in his own eyes. Meaning, in other words,
Naay sitwasyon sa kinabuhi na the verse 4 is something you'll do, and some other situations na verse 5 is what you'll do. Imong barahon, imong konfrontahon, di ba? Imong tubagon. E napoy uban areas na di na pod nimo patulan. Kay wa man ni siya, I don't throw my pearls to pigs. Wa man gyapon na siya padulngan. Pero napoy other areas na naade climb, no? Kay kung usa ka wise, prudent man is able to discern na may foolish person who's acting like a fool, pero kung imong badlongon, kasabaan mo responde. The wise, prudent person can distinguish the two. Right? And so, muingon ka karon, nana na siya sa verse 4, murag, di na nato na siya, no? So, you see, later in the New Testament, warn a divisive person, kaduha. Kung dili gid siya, have nothing to do with him anymore. That sounds like Proverbs 26 verse 4. Right? But then, Matthew 18 tells us, if you see a brother who's doing sin, foolishness, confront him. Diba? And, if he repents, you have won a brother. It would be a verse 5 applicable. So, we really need, diba, proven, tested characters of men that we will appoint in leadership that would be displaying this kind of wisdom already. How do you get this wisdom? You don't get this wisdom apart from God, apart from walking, listening daily to God. Usa ni katao nagatubo, gahamtong na prutas, ebidensya siyang kinabuhi na gakakita nimo, he is able to do and deal with leadership. Daghan kay leadership issues that would take this kind of wisdom, prudence. Next. Respectable. Unsa man ning pasabot sa respectable? Kosmion. And kosmion has the idea na nakuha na tong word from their cosmos, no? Something na the cosmos is something that's honorable, well-ordered, naatanan siyang lugar, proper, appropriate, angayan. Becoming, angayan. Naagi tao no na gusto siya maging leader, pero di siya angayan. And it has something to do with a collection, the whole entirety sa iyang pagkatao, sa iyang bindohatan, iyang linihukan, iyang nahibawan, o iyang ginastulti. Dili lang na siya sa usa. Na ay usa ka, the world, the business world will define it, and ingon sila, ang tawagan na is gravitas. Leadership quality. Unsa may pasawat sa gravitas? Having gravitas means, you can be taken seriously. No? Having gravitas, kung naka sa trabaho, means matake ka seriously kay naay bugat ang imuhang pulong, no? Naay tao na kung musulti sila, mas naay bugat ang ilahang ginaisulti, mas paminawon sila, no? Naay tao na mag-advise, pero kung kanina tao mohatag sa advice, mas paminawon nimo siya. Ug ngano man kay tungod naa kay idea na imo siyang gina-respect ang iyahang pagkatao, no? It's a collection of who he is. And, meaning kung usa ka tao na naay gravitas, naay respectable na trait, character, then ang iyahang mga input, ang iyahang ginasulti, would be taken seriously. He is trusted man. He is respected man. How does a leader lose respect? Well, a leader loses respect. I looked it up in an article, ingon siya, na kung they will violate trust, no? They will say one thing, they will do another. Di ba? Muhimo og promise, dili buhaton. And so, you over time, makita nimo mo erode ang imuhang respect along with the trust. Someone has said, na it's someone that cannot focus on a job. So, di ba? Tagaan nimo og task, pero way ka kahitabo. No, assignan ni mong trabaho, wala. No, dili matarong, dili kay nga naman if dili ko the idea there is well ordered, no? Daghan man kay latagaw man kay akong kinabuhi na, no? I'm all over the place and walay gakahuman, walay gakabuhat. Daghan kay kakabiyaan.
And so, even leaders who display that eventually loses respect. Someone who's selfish, di ba? Daghan kay story madunggan na sa iyang mga tao, iyang i-take ang credit for himself because he's all about himself, no? Elevating himself. Iyang storya, ako lang, minaw. And so, this is people that would lord over, not good listeners because this just focus on himself. What I want, this is what you want to do, this is what you do, right? And becomes domineering. And so, they lose respect. Another would be passionless. Kita gani mo anong naapamang ka diha o aram kay paki. No? And leaders lose respect by being aimless, no? Walay passion, walay love, and being unavailable. Dili ka makaduol. Dili nimo siya makita. And so, makita nimo na being respectable is not just naa kay posisyon. Di ba? Dili lang na siya status. Dili ka makasalig na respectable ka kay imong reputasyon. Ingani ka sa lain lugar. No? Ingani ka sa mga kuan. This is the entirety being your constancy. Are you a constant person? Are you constant whether you're inside the house, outside the house? Are you really that committed and passionate? Because, iba, kabalo tayo in verse 1, tinawag ni, calling ni Lord eh. And if we aspire to be a leader in the church because of the call that God has given us, then these are men that would have all of this. Because part sa calling, tagaan sa Ginoo, all these things, the drive, the initiative, focus. So we shouldn't settle. Verse 5:17 tells us that yes, even these elders who will direct the affairs of the church, they should be worthy of double honor if they are worthy of the respect. Right? Especially those who work in the preaching and teaching. And so you have that, no, na dili lang na siya kuan, but iauhag ta ang rest, the body of Christ to respect the leaders that God has given us, but dili tungod, di ba? Muingon lugar ang usa ka leader, naman si 1 Timothy 5:17, I can live my life the way however I want it. Total, they have to obey that. Naaman po'y accountability, even greater accountability si leader. And so the leader could be disqualified if he says, di ba, he doesn't live his life in a respectable manner. And so the elder is a man who will walk his talk. He will do what is proper. He will do what is appropriate. He will arrange his life in order because that's who he is. Effective siya sa iyang duty. That's why when he now speaks, there is wisdom there. There is integrity there. And there is now weight to his words. And last for today is this is number 5, second to the last. Hospitable. Okay, philoxenos, disposed to treat guests and strangers. So mga dili na siya pasabot, no, na ganahan kiko mang-invite og bisita sa balay, hospitable nako. This is a Christian trait that's required for elders na dili lang sa iyang amigo or pamilya kundi sa strangers siya hospitable. He's fond of guests. Yes, even loving strangers. So, kabalo man tanaw na naa sa Hebrews 13:2, do not neglect to show hospitality to strangers among several other verses, but klaro naman kay dinhi na we are, even all Christians are supposed to do this, no? So that's why elders should be leading by example. So atong giauhag, no, na we would also practice hospitality when we would have guests, visitors in GCAF, that our elders would also be one of the primary hospitality team, no, in the sense of entertaining. So, no, muna siya. Because, well, what kay malay, anghel na dito atong gipang entertain. And so, last, must be able to teach. Okay. So,
Gi-remind naman to mo na this is a must. Dili ni siya optional. Gikan na sa verse, sa sugdanan sa verse. So, now, didacticon means skilled in teaching. Mo na siyang Greek word. That's why it say able in teach. So, naay idea na naay skill. Kabalo, mutudlo. Ang tanan, elders, pastors, mo ni ang required. Mo ni ang marked difference sa deacon. Two leaderships in the church, no? Elder and then deacons. Ang deacons, wala dinhi ang required that they must be able to teach. Dinhi na siya sa eldership. So it's great, no, to understand na gihatag sa Ginoo in leadership ni na command. That's supposed to be, Gideay, ang mga pastors or elders are to be involved in the teaching of God's people, in the teaching of God's word to His people here in the church. Tanan. And dili lang na siya sa pulpita, sa pulpit, pero appeal po na siya sa uban areas of teaching. Now, that means that in order for a person to be effective, skilled in teaching, dapat solid o kasabot siya sa pulong sa Diyos how to handle the Word of God. Ingon pa diha sa giauhag sa Ephesians 5:17, work hard in the Word and teaching. 2 Timothy 1 verse 13, hold to sound words. This is regarding the elder pastor Timothy, no? Dapat kasabot ka, mugunit ka sa solid na doktrina, sa tinuod. You're able to interpret correctly, no? Because the teacher, the Holy Spirit is there. Not only that, you're also studying very, very hard. 2 Timothy 2 verse 15, study to show yourself approved unto God. Dili ni siya kumpiyansa, no? Dili ni siya client of tao na busy na ko sa tanan, wa ako'y panahon na sa pulong sa Diyos, kay busy kay ko counseling, busy kay ko mga feeding, unsa pa diha, and then by the time mutudlo na ko, natay kasabihan no na as the Spirit leads. No? Bahala na lang. And then ang problema na daghan sulti na makakalot ka sang ulo dili man na mao. And so try as you might to want to listen to the elder pastor, but hiwi man ang ginatudlo, di nimo siya marespetahan, di nimo mapaminaw ang iyahang pulong, imo actually masalikway kay dili man niya insakto paghandle ang word. So primary, the elder pastor has no authority on his own. The authority is from the Word of God. So if wala ko'y ikahatag sa inyo na pulong sa Diyos, ako lang ning mga pulong, ayaw ko paminawa. And so, but if this is from the Word of God and I preach to you and you see for yourself na ako siyang na-handle correctly, then it's not just my words diay, this is the Word of God for you. And mo man mo man ang nahatag na pulong sa Diyos. So, if I can understand that in Ephesians, Jesus Christ gave the church, ang iyahang simbahan, mga gifts, mga tao. He gives the evangelist, He gives the teachers, He gives the pastors, Jesus Christ. Along with that, He gives the gift of teaching, the teaching of His Word. And therefore, kasabot ta, in Ephesians, ang flow sa Ephesians ani is, kung ma-teach, ma-preach ang pulong sa Diyos, babahugan ang iyahang lawas, ang iyahang katauhan, the sheep, and they will grow to maturity, be equipped for the ministry. Ahan niya karon gihatag ang teaching. Nakita nimo karon sa sa Timothy, nagihatag niya sa requirement that an elder pastor must be able to teach. In Ephesians, di ba? Christ gives to the church pastors, teachers, to teach the Word of God for the equipping of the saints so that mature sila. Diri, required din na siya. Bunga na siya. Sa usa ka tawo, nagatubo, gahamtong, nakabalo siya, kasabot gyud siya sa pulong sa Ginoo para effective siya mo tudlo, maka-teach siya others.
So, ayaw po siya i-disconnect na ang teaching, kabalo lang siya, mutudlo, may siya mo basa, may siya mo sabot, accurate yung ginasulti, pero disconnected sa ugali-gali, pasado paghapon siya. Dili, di ba? Naay nag-share sa ako recently, ang ana siya, nami boss, kuya, na, na siya courage, no? Bible study sa amo. Pero ang problema kay, during the week, ang iyahang i-display na mga attitude or mga character, dili man Christian-like. And so kung magwali na siya karon during our Bible study, galisod gyud mi og paminaw sa iyaha. Maski sakto iyang ginasulti. So dili ni siya disconnected, no? Jesus Christ was the greatest teacher. It was not disconnected from his private life, prayer life. Dili siya pwede, do as I say, not as I do, na type of leader. And so, we should have similar men as well to serve as examples who will teach effectively. Nga naman, they actually do what they teach. Not everybody is to be a teacher in the church. We can be teaching something else. No? Kung parents ta, we will be teaching. Pero in the church, kung gather ta assembling as a church, na may gi-appoint sa Ginoo, di ba? In 1 Corinthians 12:28, God has appointed in the church first apostles, prophets, third teachers, then miracles. Then yan yung ipautana sa verse 29. Dili man tanan, di ba? Ana siya. Di ba? Dili tanan apostles. Dili man tanan propeta. Dili man kita tanan teachers. And so, dili tanan, and nakita nato here, they must be qualified men who will teach. And so we end there, and I urge you, dear brothers and sisters, no, continue to pray, continue to consider our lives, my life, all the elders' lives, all the incoming elders' lives, and please do let us know if naamoy na nakita na dili dapat. And we should not show favoritism. We should not show partiality. We will see it through. We will submit to the Word of God in all things. Let's pray. Ginoo, salamat sa iyong pulong. Salamat, Lord, na Ikaw ang among Diyos. Indeed, Lord, kung kami magbuot-buot lang on where we're going, on how we're doing things, even kami magbuot-buot on how we want to appoint leaders, how we want to worship You, it always spells disaster. And so I pray, Lord, na kami here in GCAF would learn to throw and trust in You in all things. Ug kaning mga shining examples karon, Lord, na makita among the pastors, elders, would help and encourage many brothers and sisters here na nag-atubang og problema sa ilang balay, na nakatilaw og sa trabaho, Lord, og mga painful, wrong, worldly leaders. They've experienced abuses in leadership, oh Lord. I pray that here in Your church, we would see a light. Here in this church, kung sa kapait, sa kalibutan, sa gawas, na ay salt dinhi. And that we would fill our hearts, Lord, with encouragement na yes, it is real. This is something that every Christian should do. And we can encourage one another by saying, follow me as I follow Christ. In Jesus' name, amen.